البنات، السلام عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف، توحشت نهضر معاكم. هذا النهار عندي واحد الفكره زوينه، يعني بغيت نتقاسمها مع سيرتو لي جون ديال دوجوردي، الدراري والدريات اللي يعني les jeunes d'aujourd'hui, soit filles ou garçons, qui veulent avancer dans la vie, qui veulent tracer une carrière, un chemin positif باش يخليهم يعني الحمد لله يخليهم يشوفوا الحياة إيجابية و il arrive à leur يعني rêve, réaliser leurs rêves d'après n'importe quelle vie elle mène, soit زعما لاباس عليهم ماشي لاباس على pauvre riche لي دو، باسكو دابا تقادات الامور. الا كنتي فقير وبغيتي تولي غيش غادي تولي، كنتي غيش وما خدمتيش على راسك وهذا وباك كان عنده امك وهذا وما خدمتيش مزيان وخلاو لك الفلوس كيسالي وكتولي فقير. دونك انا بغيت نهضر لكم على التجربه ديالي خاصه اللي عشتها. يعني ما غاديش نعاود لكم حياه شي واحد اخر، مي غنعاود لكم الحياه ديالي، لحقاش يعني كل واحد في هذه الدنيا مسؤول على الحياه ديالو. يعني مسؤول، اش بغيت نقول انه الي لا بيرسون الي يعني la personne est responsable. C'est lui le responsable sur sa vie. soit كيف ما بغى يخططها، كيف ما بغى يرسمها. يعني si il veut vivre une belle vie, il va vivre une belle vie. Si il veut حياته والو ما بغى يدير حتى شي حاجه، il veut pas réaliser, il n'a pas de rêve et tout ça, il peut aller في الهاويه، il tombe à terre. Donc moi je fais ces vidéos، غادي يكونوا سلسلات ديال هاد لي فيديو باش كنحفز فيها او كنشجع، j'encourage les jeunes بانهم الا كان عندهم طموحات، si ils ont des rêves à réaliser dans cette vie, tout est possible, soit au Maroc, soit en Afrique, soit n'importe quel pays, n'importe quel. يعني moi بالتجربه عرفت بان فعلا حنا كنقولوا الا قطعنا البحر غادي نوليو شي حاجه، مي حتى في بلادك يمكن لك. يعني الا كنتي طموح، يعني بالطموح ديالك فعلا باك صاحبي هما اللي كيوصلوا كياخذوا لي المناصب، ولكن الا قريتي ودمرتي وخدمتي وبينتي على الكفاءات ديالك، يعني كيولي داك توصل. دونك انا دابري مون بروبر اكسبيريونس، كنت كنقرا في المغرب، كان عجبني اي دومين عجبني كنت كنديرو. كنهضر على شخصيتي، يعني تجربتي الخاصه. جي ان باك سيكسيون سبورتيف، كنت من الاول، كنت لي مات كنت انا الاولى فيهم، يعني نقدر ندير مات سوب. واحد الساعه قريت عند واحد الاستاذ، دار لي البياض في الراس ديالي، باسكو كان تيخلع وكان تيضرب باليدين وداك الشيء. انا عمرو ما مسني، باسكو ما عمرو ما ضربني، لحقاش كنت محترمه وكنت عارفني تيشوف لي بولتان ديالي كي كنت في الدوزيام اني. ملي طلعت عندو تخوازيام اني، هادشي كنهضر لكم على يعني je peux dire secondaire. Oui, c'est le secondaire. Primaire, non pas le primaire, c'est le secondaire. ما كانش هذاك الاستاذ كان قبيح، دونك انا وليت كنشوف فيه كيشوف فيا، ما كيقول لي حتى شي حاجه. لي نوت ديالي بدات كتهبط، ما بقاش هضر معايا لحقاش عرف بانني يعني خلعني. اوكي ما عليناش. درت هذا سميتو، قريت حتى الكاتريام اني، جي هذا كيقول لها الكاتريام اني قريتها، ساليت خديتها.
طلعت 5e année من 5e année درت lettres parce que j'avais pas le choix وليت كنخدم على لي ماتيير ليتيرير بعد ما كنت انا سيانتيفيك دخلت درت 5e année lettres après بان ليا سيكسيون سبورتيف يعني في التوجه ديالي بديت كندير سبور j'adore les sports j'étais toujours la première كندير la course j'avais l'esprit champion دونك بقيت كندير الكورس وداك الشيء يعني عجبني الحال درت سيكسيون سبورتيف نجحت مشيت قريت 6e اني باك سيكسيون سبورتيف كان عندي عرفتي شنو كان تيجيني كيجيو لي زيكزامان وسيرتو الباك عندي هذا المشكل طرا ليا في الباك وطرا ليا فاش كنت في الشهاده يعني 6e اني سي سا 6e يا ماشي الاولى اعدادي قبل من الاولى اعدادي يعني شهاده كانت كتسمى شهاده كان يجيوني الخلعه كيمشي ليا كلشي كندوز لي زيكزامان جو سي كو جو في با ريوسير مي تيلمون واخا ما كان جو ريوسي با لاني كتلقاني في لاني بروشين انا الاولى كنكون حدا الباب باسكو جادور لي زيتود Donc, comme je l'ai revenons à nos moutons, j'ai 6e année, j'ai fait section sportive, j'étais toujours la première, course, le handball, volleyball, javelot, كاع لي سبور كنت كنديرهم ما عليناش طلعت 6e année طلعت الباك عاوتاني الخلعه هذا لا توجور جو في دي لانكسيتي جو في د لانغواس جو با بي ترافيرسي هذاك الباك بقيت حتى ما خديتش الباك جي با يو مون باك سيتادير جي با يو مون سكوندير 5 انا شنو درت مني دوبلت هذيك عامين درت الكفاءه مشيت طريق جديده درت اون اني دو دروا درت اون اني دو دروا شفت قلت انا جالي فيغ افوكات مي قلت جو في اتودي افوكات ابري انا ما نبغيش نكذب ما نبغيش يعني الا جات عندي شي حاله وكان هذاك السيد متهم وداير الجريمه غادي نجي قدام القاضي غنقول ليه هذاك دار ما غاديش نجي منه ما غاديش نكذب دونك جي مون بروميير اني دو دروا كفاءه ما كملتش باسكو جو سي كو سي جو في باسكو عندي الحق ندير غير لو دروا ابري مشيت درت يعني درت التكوين المهني درتو عام حتى هوايا سكرتيره جو في ريستي او بيرو جي فيت لانفورماتيك جيتي لا بروميير ان انفورماتيك جي ادوري سيت ماتيير هي اللي كنت كندخل ليها اما لو داكتيلوغرافي تو سا لي سيناريوغراف ولا سيريغراف كيك شوز كوم سا جي با ايمي دونك جي دي نون Halima, c'est pas ton domaine. Après, Anna, à l'époque, j'ai commencé à faire le tatouage au henné. Mon père n'a jamais aimé que je fasse le tatouage au henné. كيقول لي لا انت شريفه بنت الشرفه انا غست شي الدار سيري غير القرايه وجي المهم كنت كنمشي تخبيه الله يسمح ليا après واحد à un moment donné il m'a dit mon père je sais que tu fais le tatouage au henna et tout donc c'est comme il m'a donné le OK. Donc je fais mon aîné, je sais que je suis capable d'aller chez les gens, je reviens, je m'habille toujours sport, j'étais très aimée par les gens. Ah, la fille qui fait le sport, elle est venue nous faire le tatouage. Je fais le tatouage. Un jour, j'ai rentré chez des gens que leur frère, qui dit هو رئيس comment dirais-je هو اللي مكلف في المدرسه ديال لي بوزار في دوا حارس عام il m'a vu faire le tatouage et il m'a dit écoute demain c'est la dernière journée pour demander pour se présenter puis s'enregistrer pour la بغيتي تديري لي بوزار قلت لي بارطون قال لي وي لي بوزار
قلت لي اوكي لو لوندومان j'ai pris داك النهار j'ai pris des morceaux de carton blanc je les ai peinturés en blanc puis j'ai fait بقيت الحنه وبقيت كنرسم في اليدين باق le lendemain j'ai rentré j'ai demandé je suis là les Garabes non l'école supérieure des beaux-arts j'ai rentré il y a quelqu'un il m'a dit ah c'est la dernière journée vous êtes venu en retard est-ce que tu en avais ta je lui dis oui j'en ai des documents parce que هذاك الحارس العام قال لي كلشي لي documents à présenter عطيتهم هذوك لي دوكيمون قال لي هادشي ما كافيش هاد لي بانتور سي با des vraies peintures ça c'est du henné mais قلت لي ما c'est le henné c'est de l'art moi je sais que lorsque je fais le tatouage au henné je me sens bien et je le fais je peux rester chez les gens des heures et des heures faire le henné puis j'ai une bonne énergie je fais le henné j'aime ça. Alors, ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté. قال لي ok, mais tu devrais passer devant un jury pour montrer que vous avez à l'intérieur de toi une artiste qui peut faire la peinture et tout ça. Mais je lui dis donnez-moi juste une occasion, vous allez voir. Ok, j'ai passé devant les jurés le lendemain. Il y avait le peintre Rahoul, il y avait un autre peintre Jarid, il y avait un autre Bouidar, les arts graphiques. Ok, c'est ça. Et j'ai fait la peinture. Waouh. J'ai passé comment dirais-je, une entrevue. Et ils m'ont dit, oh, c'est ça, c'est le henna, tout le monde le fait. Puis j'ai dit, mais moi, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a une artiste. أنا حاسة بأن الداخل ديالي je vais faire la peinture وغادي نخرج شي حاجات اللي قلت لهم donnez-moi juste une chance. Et puis il s'est vu entre eux, il a dit ok on va vous donner une année préparatoire. Ok, j'étais très très contente, donc j'ai passé une année préparatoire. J'étais toujours la première. Il y avait à côté de moi j'ai passé l'année préparatoire dans un centre comme CCF, centre culturel culturel. دوزت une année كندير la peinture عندنا il y a un professeur qui s'appelle Darcy c'est lui qui nous encadre donc j'ai aimé cette année je sais même pas comment il est passé je faisais des peintures je peins n'importe quel sujet qu'il me donne j'essaie de faire moi-même ce que je sens à l'intérieur de moi donc et je faisais la peinture je faisais des recherches de la couleur et tout donc j'avais une énergie incroyable mais vrai. Ok, j'ai passé l'année, j'ai réussi. Après ils m'ont dit ah t'as réussi l'année, maintenant tu vas aller à l'école supérieure des beaux-arts pour passer une année. Pour la première année. Donc la première année encore, j'ai passé une première année. La deuxième année, l'école supérieure des beaux-arts, il y avait une délégation hollandaise. Ils sont venus à l'école pour visiter. Ils m'ont vu, ils ont vu les peintures et tout. Ils m'ont dit ah vous êtes une artiste, tu vas avec nous en Hollande pour présenter tes peintures et tout ça. Quelle surprise! Quel bonheur, Et puis j'avais rien. Et je demande rien à mes parents. Je travaille moi-même, je travaille le henné, je ramasse l'argent. J'ai fait mon passeport, j'ai fait tout, vite. J'ai parti avec l'invitation qu'ils m'ont donnée. J'ai eu mon visa. Waouh, j'ai parti j'ai voyagé en Hollande, c'était le mois de mai, c'était les tulipes, c'est tout, c'était une belle vie. Puis à l'époque, je me rappelle que la deuxième année, j'ai fait une dépression. Dépression, et pourtant et tout ça, je suis contente. J'ai dit, c'est pas moi la dépression, qu'est-ce qu'il vient faire moi? Mais parfois la dépression, elle vient, c'est parce que c'est chimique. Donc, tout est possible dans cette vie, même si tu mènes une belle vie, les choses viennent te chercher. Je suis partie voyager, j'ai passé un très bel voyage. J'étais très contente, la belle vie, la Hollande, j'ai parti en Néderlande, j'ai parti en Belgique, j'ai fait le tour, les gens ont été très accueillants.
Ils m'ont mis dans, comme une princesse. Puis j'ai fait le henné, j'ai exposé à Dame. J'ai exposé dans une bibliothèque comme un crayon. J'ai exposé mes peintures avec les diapositives. Et puis, en tout cas, c'était comme je vous ai dit, c'était comme la belle vie. Alhamdoulilah, j'en crois. Et tout ça, qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est que je travaille et je crois en moi. Et puis, c'est pas que tes parents, ils ont pas. Si tu veux arriver à un point, si tu veux arriver à quelque chose, vous allez arriver parce que la volonté, طموح. غنخليكم la suite, ça vient dans un autre vidéo, puis la suite ça vient, il va venir là très bientôt. Je vais pas vous laisser juste comme ça, mais je veux parler d'un parcours d'une artiste marocaine, fière de l'être, et puis très croyante, et puis طموح, la volonté, puis tout ça est là. حليمة مونريال. ما تنساوش تلايكيوني وتجمجموني وتشاركوا باش نهد الجرس، ياك عرفتوا على الجرس لا باش يجيكم الجديد. والله شوف انا هاد لي فيديو غادي يكونوا يعني بمثابه تحفيز لي جون ديالنا، لي جون ديال المغرب، ديال كندا، ديال partout dans le monde. Il faut croire en soi, c'est ça. الثقة بالنفس والثقة بأنك غتوصل شي حاجة وغتوصل. دونك حليمة مونريال، chaîne YouTube. Ok, شكرا. Dans la prochaine vidéo.